back northwest. Take northwest side. Going Ready, sa atin. hold. Hold. Sige lang. Wait, hold. Going sa atin. Walk, careful. Walk, up patch, walk. Do sa plug. 5, 4, 3, 2, 1, hit down the plug, hit. Going north. Going north space. Brawl, keep rolling. Brawl, west, south, Julius Phoenix sana sa east. Sige lang. I need my Careful. death tank on my east, okay? Tell me when Kaya to dito put in ako. five. Sige lang, walk. Pwede ko Tell me when. Careful, they may turn. Okay, ready? On me now. 5, 4, 3, 2, 1. Ay, lang sa. Hit. Sige lang, keep walking. Finish the quill. Cluster nung dito, southeast. Finish quill. Quill. Walang dito. Etong BMAC, ano? Badon bomb. Alin? Okay, we gonna catch that. Nasapin ko ah. Wag na natin. Wait, sabihin natin. Wait lang, patay. Ito, blight. Ano to? Babaeng ba ito, Pok? Si Zeperok? Babaeng daw. Huwag niyo naman yun. Seperos. Huwag niyo na. Na-DC ata si Pok bago. Hindi nga, wait nga. Chat. Hindi, kinachat niya si ano. Si Zeperok. Jeffy. Sila ba yung attacker? Attacker pa sila. Everyone, come to me. 5, 4, 3, 2, 1, head, shoot. Isang na-bedrock po. Na-bedrock kami. Pull out. Holy shit. Tell me ready. Come back. 10 seconds. 10 seconds. Gonna walk in ah. Six. Walk. Five. Careful. Bedrock. Ready. Walk. On me now. 5, 4, 3, 2, 1. Shoot. Come back now. You guys come back. Come back pass. Careful. They're gonna hit on each other. Careful. Ready pa. Hold. Okay, pull out. Pull out. Defend. Dapat bro, kita yung ano. Come back north. Guys, di nyo agad napindot giga. Yung mga Kita namatay. yung engage ba? Robin, Giga ako. May namatay ba? Apat. boy. Si Kula. Fast. Chasing sila. Sige lang guys. Careful. Sige lang. Pull northwest. Defend the Press choke. na ako. Defend the choke. Ready? 5, 4, 3, 2, 1. Hit the choke. You shoot. Putang ina nyo. Touch nyo rin, boy. Keep going north. North. Putang ina nyo. North. Wag kayo sa taas. North. Ang inang food cage to. Napakabobo na. Tatalampakan ng utak. Tarantado. Inutin. Ayop. Pagsakin nyo din. Bobo. Uling ito, Pok. May shaper dito, Pok. Ba't kasi kayo nandyan? On me now, 5, 4, 3, 2, 1, hit the shaper, hit. Kill him. Loot. Nice one. Nice one. Inang mga to, mga brain. Down the choke. Patch, walk in. Sige lang, patch, walk in. Heal me. Walk in, 5, 4, 3, 2, 1, hit now. Keep going north, southeast. Come back southeast. Take east side. Sige lang, take east side. Sige lang. Patagal natin to guys. Take east side. Okay, wait. Dito guys. Come to me. Sa north sila. Sige lang, opposite side. Is yung mga namatay, Rigger ang comeback. I need more death tank here. Ba't kayo bumababa? Tulong kayo. Hindi, andun sila. Paakit Yung team Memo Lab. Come back. We're gonna mount up. Wait. Boots north. Mount up. Rush to kagad yung bisdak, boy. Nilas Phoenix. Bading eh. Yan to maghanap ng content. Puke ng ina. Tara. Ba't kayo namatay doon, guys? Robby doon. Kita na nga eh. Kitang-kita na yung engage. Yozo! Bistak Yozo! Ay, si Yozo. Nababuhan yan. Padlock daw si Yozo, boss. This one. Kailang, wala na engage to. Everyone on me, look for me. 5, 4, 3, 2, 1, hit. Bedrock kami.
Kambang nga. Tangina, lala. Kambang, heal Yosora, heal front, healers. Teka lang. Ang lag na yun ah. Baka ako Meron. nag-lag. May BL ah. Kambang. Kailan. I need more death tank. Wala bang magde-death tank dyan? O kaya outkeeper? Ako kaya. Bihis na lang ako. Anong bihis? Tatlo lang healer ko. Babalik pa ba sila, Robinon? Balik pa kayo. Regirable naman to, boy. Yun. Ganda naman. Hindi nyo kasi napindot yung patch nyo kanina. Defensive yung Skill. mga player ko yun eh. Kasi si Blicker, di rin nakapindot. Ano ba yan? Meron sa north. North. Everyone come. Papatay na natin to sila. Pinupulpush na ata to sila. Itong, bisdak. Ganda ako siya. Gago, sinira natin yung bisdak, boy. Di nakapag-declare. Hindi na naka-ano. Hindi na naka-declare. Surprise eh. Nang bulabog eh. Ibigyan niyo daw ng link si Nether. Ano ba yan? Link daw. Wait lang, ATM na yung bag ko. Ay, po. Dami cheater oh. Correct. Gago, may battle mount ako sa bad. Gamitin ko kaya. May behemoth ako dito. Oo, mo. Bitlet ba yung Oh. behemoth? Behemoth. Oo nga, oh. Yun lang. Ayun yung nag-lag kanina yun ah. Nag-lag. Huwag mo na isuot. Baliw. Huwag mo na isuot. Sige, pag nasungkit ka yung cheater, patay ka talaga. Hindi naman ako kagaya mo eh. Nag-third PT sila pa yung no-wipe. Sino yung no-wipe? May bisdak yan ah. Bista. May DA ba sila? Oo. Malaki. Nag-zona sila. Ito si Joara, nag-lag oh. Joara. Oh, naglag to. Joara nag-lag. Everyone this one. Wala, hindi nantay eh. Boy pala. Nag-zona. Hilig man trash talk ng mga to. Kala mo sa kanila umiikot ang Albion eh. Kala mo di sila namamatay sa ikot eh. Yung mga namatay kanina, awit kayo. Di nyo nakapagpindot ng Di tayo gaming. Kita na nga ang patch eh. Design lang ang parts. Guys, pindutin nyo. Mag-free. Huwag nyo antayin ano kayo, di ba? Guys, huwag nyo antayin mapindot kayo. Ay, huwag na mapindot. Bitlet ka. Adapt yung lottery. Tara, sabihin nyo dito sa Helios. Wala man lang thank you. Thank you kanina, nag-thank you. Eh, sabihin nyo dito, paring Gusto nila. tinatrash talkin kami nila, tinatrash talk kami nila ng Divergin, boy. Dito. Nag-nice ba tayo nan? Oh. Kailan? Inakawawa naman sa atin yung quill tsaka yung bisda kaya hindi na nakapag-declare. Magkali ba? Bulabog. Ibisat sa pa. Ito, ang daming blood oh. Merry Christmas. Anong bank? Yun na. Ganda rin mga bading. Everyone ready? Everyone ready? Gago. Joke lang. Everyone. Tara guys, balik.